que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance d'activité d'évaluation. اليوم غادي نخصوها لا grammaire. اللي ديجا شفنا في لي لوسون ديالها شنو شفنا في دروس لا grammaire شفنا لا comparaison شفنا l'adjectif qualificatif ياك je m'évalue. Souligne les adjectifs épithètes et entoure les adjectifs attributs de sujet. غادي نسطروا على les adjectifs épithètes وغادي ندوروا على les adjectifs attributs. شنو قلنا les adjectifs épithètes كيفاش كيكونوا؟ l'adjectif épithète كيكون ou bien il fait partie du groupe nominal كيكون placé à côté du nom كيكون حدا le nom qu'il qualifie. اما l'adjectif attribut كيكون séparé du nom par quoi? Très bien, par un verbe d'état. اللي قلنا يقدر يكون être, paraître, devenir, rester, redevenir. Ça fait? يلا. Notre petit chat noir est doux. نشوفوا في هاد لا phrase الاولى. فين هو l'adjectif اللي عندنا هنا؟ عندنا petit وعندنا noir ياك وعندنا doux. عندنا 3 adjectifs في هاد لا phrase هادي. Notre petit chat noir est doux. عندنا هاد جوج الاولى هادو petit chat noir هادو كي دايرين لا فونكسيون ديالهم ce sont des adjectifs épithètes. علاش ils sont placés à côté du nom. هذا جاي avant هذا جاي après. Ça fait donc les adjectifs épithètes شنو غنديروا لهم؟ غنسطروا عليهم. et doux هذا c'est un autre adjectif mais كي داير il est attribué. علاش il est séparé du nom ياك هو le chat est doux هو il est séparé par un verbe d'état. هذا l'auxiliaire ou bien le verbe être. Ça fait donc هذا c'est un adjectif épithète. غنديروا له غندوروا عليه. il lappe son lait frais. لا il lappe son bon lait frais. il lappe هي زعما يلعق كيشرب. لو شا كيشرب داك الحليب ديالو الجيد والطري. son bon lait frais. فين هما لي جادجيكتيف هنا؟ عندنا bon وعندنا frais. كي دايرين هاد لي زادجيكتيف هادو ils sont des adjectifs épithètes. ها لاصقين مع لو نو ما بيناتهم حتى شي فيرب ديتا. غير واحد بلاسي avant le nom والاخر بلاسي après. il paraît heureux. هذا heureux c'est un adjectif mais quelle est sa fonction? elle est très bien. très bien. il est attribut. علاش؟ parce qu'on a ou bien parce qu'il est séparé du nom ou bien du pronom. قدر يكون حتى le pronom ماشي غير le nom. il est séparé par un verbe d'état. هنا le verbe d'état اللي عندنا هو paraître. d'accord? il paraît heureux. donc هذا c'est un adjectif qui داير attribut. très bien. غادي on va l'entourer. il paraît heureux de dormir dans son nouveau panier. وراه باين عليه بانه فرحان باش ينعس في السله ديالو الجديده. صافي فين هو l'adjectif اللي عندنا هنايا في هاد لا phrase التاليه؟ عندنا nouveau c'est un adjectif وكي دايره لا fonction ديالو très bien il est épithète. d'accord? on va le souligner. علاش épithète? parce qu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. ça fait correctement les adjectifs entre parenthèses. عطينا des adjectifs entre parenthèses حنا غنديروا لهم l'accord. قلنا l'adjectif il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. cette année هاد السنة les pluies ont été abondants. هنا عندنا abondant حنا خصنا ناكورديوها مع لو نو. شنو كتكاليفي لنا هاد شنو كتوصف لنا abondant؟ شنو كتوصفوا بها؟ les pluies ياك نقولوا les pluies ont été abondante. لحقاش كنقولوا une pluie elle est féminin pluriel. donc حتى هاد l'adjectif غيكون féminin pluriel غنديروا لها abondante. الشتا كانت abondante يعني كانت مجهده بزاف يعني كثيره تبارك الله. abondante. ce pétrole provient des bateaux. يعني هاد البنزين كيجي ولا المصدر ديالو من لي باطو. كي دايرين هاد لي باطو immense يعني الكبيره qui transporte des marchandises اللي كتنقلنا البضاعات يعني البضائع. ce pétrole provient des bateaux immenses. كي داير باطو هنايا كنقولوا un bateau donc c'est un nom masculin pluriel. حتى هذا غادي يكون pluriel immense. غنزيدوا له غير s. ces plages polluées
ne sont plus très beaux. يعني هاد الشواطئ الملوثة ما بقاتش كاع زوينة. كنقولوا une plage ياك une plage. La plage donc c'est un nom هذا كي داير féminin pluriel جمع ندير اس حتى هذا غادي يكون féminin pluriel. polluer غادي نديرو بعدا polluer هي الاولى ياك وعاد غنأكورديوها polluer شنو غادي نزيدو لها غنزيدو لها الاو ديال féminin هي الاولى ياك وشنو اخر غنزيدو لها الاس ديال pluriel. ne sont plus très beaux. شنو غنديرو قلنا une plage كي دايره féminin pluriel donc ما غاديش نديرو beau شنو غنديرو belle. ne sont plus très belles ما بقاوش زوينات هاد الشواطئ ما بقاوش زوينين حيت ولاو ملوثين. ne sont plus très belles ياك اس. comparatif يعني غادي نقولوا يعني كل كومباراتيف شنو علاش كيعبرنا واش على الانفيريوريتي يعني على الدونيه لا سوبيريوريتي يعني الاكثريه ولا ليغاليتي التساوي. il a gagné autant de médailles que l'autre fois يعني ربح نفس العدد ديال الميداليات بحال المره الاخرى يعني المره الماضيه. il a gagné autant de كتانديكي لنا ليغاليتي صافي يعني نفس العدد ديال لي ميداي غنكتبو ايغاليتي صافي. ce remède est plus efficace que l'aspirine يعني هذا الدواء يعني فعال اكثر من الاسبيرين. plus que شنو كتانديكي لنا يعني اكثر من لا سوبيريوريتي صافي supériorité. بقات لنا لا dernière phrase شنو فيها ce ou bien le héros de cette pièce de théâtre يعني البطل ديال هاد المسرحيه a eu moins de succès que d'habitude يعني خدا شويه ديال النجاح ماشي كيما موالف يعني ما خداش بزاف ديال النجاح. il a eu moins de succès. moins شنو كتعني لنا يعني الاقليه يعني ما نجحش يعني يحقق اقل نسبه ديال النجاح صافي يعني الاقليه شنو هي infériorité صافي infériorité صافي هاني كتبتها لكم هنا كتبانش هاهي infériorité. Qui relève dans ce texte deux adjectifs indique s'ils sont attributs ou épithètes. غادي نقراو هاد لو تكست ونجبدو دوز adjectifs ونبينو لا فونكسيون ديالهم. d'accord. une rivière serpente entre les arbres يعني واحد النهر serpente entre les arbres. السيربونت هي se déplacer يعني بحال لو سيربون بحال كيفاش كيتحرك لو سيربون هكاك. entre les arbres fleuris يعني بين الأشجار المزهرة. elle paraît claire et fraîche يعني يبدو عليها أنها يعني صافية ومنعشة. un petit pont de pierre la traverse يعني واحد الجسر صغيور ديال الحجر يعني دايز من فوق منها يعبرها. une biche gracieuse et son jeune faon يعني واحد لا بيش شنو هي لا femelle du cerf يعني الأنثى ديال الأيل. et son jeune faon يعني le faon هو le petit ديالها الصغير ديال لو cerf كنقولوا له faon. se désaltère tranquillement se désaltère يعني كيشربوا يرتوون يعني tranquillement بهدوء صافي. غنجبدو لي زادجيكتيف اللي عندنا هنايا. عندنا fleury هذا fleury c'est un adjectif les arbres fleuris d'accord. وعندنا clair وعندنا fraîche وعندنا petit وعندنا gracieuse et son jeune faon وعندنا jeune صافي. عندنا بوكو دادجيكتيف حنا قالوا لنا نجبدو جوج ونبينو لا فونكسيون ديالهم صافي. انا غادي ندير هذا كلير صافي. شنو هي لا فونكسيون ديالو الي كي داير الي اتريبut صافي. il est séparé du pronom par un verbe d'état هذا سي لو verbe paraître غندير attribut.
صافي. وكاينين الاخرين une biche gracieuse. هذه gracieuse c'est un adjectif épithète. شتي il est placé à côté du nom. عندنا jeune faon حتى هو épithète. شنو اخر عندنا fleury حتى هو épithète. صافي. عندنا un petit pont حتى هو épithète. صافي. غادي نختار وحده. انا غادي ندير gracieuse. gracieuse il est épithète. صافي. phrase en utilisant هاد les comparatifs هادو aussi que plus que autant que moins que. صافي. بحال هادي غنديرو phrase الثانيه الثالثه والرابعه. aussi que شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو la plage est aussi belle que la montagne. يعني بجوجهم زوينين. الجبل و لا بلاج والاخر بجوجهم زوينين. صافي. غادي نديرو الثانيه plus que يعني اكثر من. le lapin est plus rapide que la tortue مثلا. الثالثه شنو غنديرو فيها؟ autant que. غادي نديرو j'ai autant de frères que de sœurs. يعني عندي قد خوتي قد خواتاتي. صافي. j'ai autant يعني هاد autant كنعنيو بها الكونتيتي يعني الكميه. aussi يعني يعني ايضا جميله ايضا بحال يعني التساوي في فهمتوا. j'ai autant de frères. j'ai autant de frères que de sœurs. عاود que جوج مرات que de sœurs. صافي. يعني عندي بحال قد خوتي قد خواتاتي. شنو بقات لنا التاليه؟ moins que. Ahmed travaille moins que Ali. صافي. صافي. la grille d'évaluation comme d'habitude غادي دير تكوشي les cases oui الا كنتي درتي داكشي. j'ai souligné les adjectifs épithètes et j'ai entouré oui. j'ai accordé correctement les adjectifs درنا l'accord. la troisième j'ai indiqué le rapport qui exprime chaque comparatif. ouais درنا هادي infériorité supériorité وداكشي. صافي mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine.